नमस्कार एयर मीडिया लाइव को स्वागत करछि रमेश। अवहेलित अवस्था डिस्ट्रिक्ट पार्क प्रशासन साजिची नीरव द्रष्टा। एभली एक अभावनीय दृश्य देखा मिली केन्दुझर जिला घटगां ब्लॉक पिड़िया ग्राम पंचायत चिकिणिया ग्राम ठारे केन्दुझर जिलार सर्वप्रथम पार्क भावे परिलक्षित होईची डिस्ट्रिक्ट पार्क चिकिणिया। किंतु दुर्भाग्यर कथा एमिति कि कोरोना महामारी परे परे ये पार्क टी अवहेलित हो पड़िथिबार परिलक्षित होईछि। कौनसी प्रशासनिक अधिकारी मानकर नजर पड़ी नहीं ये पार्क उपरे। पूर्वर फूल गछ रेलिंग एवं गुआ गछ मानकर संभार सहित सफा सुतरा रहिथिबा बेले एबे सेमिति किछि देखिबाकू मिलु नाही। तथापि लोकंक मनरे पार्कर माया ममता तुटी नथिबा सकाशे एवं मध्य किछि लोक आसुथिबार देखिया पई मिलुछि। केते जण स्थानीय युवक मानक द्वारा पार्कर सफा सुतरा प्रति ध्यान दिया जाउथबा बेले किछि गेंडू फूलर चारा प्रस्तुत करी पार्कर शोभा को बजाय रखिया को प्रयास करा जाउथबा देखिया पई मिलिछि। केन्दुझर जिल्ला रे नुआ नुआ पार्क सृष्टि करा जाउथबा बेले डिस्ट्रिक्ट पार्क बा चिकिणिया कहीं अवहेलित हो रही एक आलोच्य विषय निश्चय। प्रतिक्रिया जना पड़ा किछि युवबंधु पार्क को बंचाई रखा विधायक ठारू आरंभ करी कलेक्टर ईडीओ को चिठी करिथिबा मध्य एपर्यंत सफल मिल पारु नहीं। केबे पड़िबो प्रशासन रो शुभ दृष्टि, केबे पार्क रो पुनरुद्धार करा जिवो, केबे भी सही आशा नहीं बसिचंती केन्दुझर प्रकृति प्रेमी। कौनसी पार्क रो व्यवस्था नथिबा समय रे एही पार्क गढ़ी उठिथिला, जहार कोଳରେ एकाधिक ओडिया चलचित्र शूटिंग हेबा सहित श्री जगन्नाथ भली आध्यात्मिक सीरियल मध्य शूटिंग होईछि। किंतु सही युवबंधु को कहिबा कथा एबे कुआडे सेही पार्क को पर्यटन खातार मध्य काटी दिया जाइछि। एबे चिकिणिया पार्क रो नाम कौनसी ठारे देखिया पाई मिलु नाही। यह निश्चित भावे लज्जार विषय निश्चित। एणु नूतन सरकार एवं एही माटीर पुओ मुख्यमंत्री सार को पाखरे निवेदन कि उक्त कथा को दृष्टि रखी एही पार्क रो पुनरुद्धार करागले अंचलवासी उपकृत हो पारंते। केन्दुझर ठारू रमेश चंद्र नायक रिपोर्ट एयर मीडिया लाइव। आई आपन को परिचय प्रदान करंतु। मो ना बापूजी नायक, आम घर चिकिणिया पिपलिया ग्राम पंचायत घटगां ब्लॉक केन्दुझर डिस्ट्रिक्ट। सुविधा असुविधा कहले देखो आगुरी तो बहुत सुविधा थिला, फिल्म शूटिंग होइतिला, सब किछि होइतिला, सब परिचालित करतला हमर एक की डिपार्टमेंट एटा होछि सॉइल कंजर्व डिपार्टमेंट नहीं सेटा ठीक चलतिला। किंतु तापरे सरकार चेंज होला परे तापर आउ केही ध्यान देलेनी। एनएच गला, एनएच वाला भी रास्ता छेकी देथिला, सब ये करथिला। गत हमर कोविड टाइम रे आमे सब बाहर रहउतलो, सेतेबेले आम गाँव रे रहिलु। सेही टाइम रे आमे एकत्रित दिने मु देखिली रास्ता नथिला, किछि नथिला। फास्ट गायत्री सहित फाइट करके सेठी रास्ता मझे बाइक रखिकी मु तापर कहली तुम एटा डिस्ट्रिक्ट पार्क कोन पय थिला देखिछो ना? मु देखिछि। सेमाने तापर रास्ता बनैले, रास्ता बनै सारला परे सेदिन गछ फछ चोरी गला, तापर लोक भी मते खराब कहले। तापर मु से दिन रो आज पर्यंत चलैछि पार्कटा सफा सुतरा करिकी रास्ता घाट करिकी एमती चलीछि। जदि हमर केन्दुझर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा चलुछि कहले अत्युक्ति हेबनी। किंतु केन्दुझर रे एतकी अवहेलित सेटा हमको बहुत निजको गोटे केन्दुझरिया होय खराब लागुछि। वर्तमान तो हमर मुख्यमंत्री भी केन्दुझरिया लोक मुख्यमंत्री आसन रे वर्तमान उपवेशन करछंती। आपण कोन कहबे मुख्यमंत्री को कोन कहबे? मुख्यमंत्री को स्वागत, जेहेतु हमर नूतन भाबरे हमर केन्दुझर जाओ गर्व आ माने गौरव कही भाषा भी मिलुनी। माने हमको बहुत उत्फुल्लित खुशी लगुच जे हमर मुख्यमंत्री आमे केन्दुझर निजे आमे शासन करूजे ओडिशा को। आमे आम आम केन्दुझर खणी खादान रु जाइकी देश चलुची, राज्य चलुची कहले अत्युक्ति हेबनी। किंतु आम केन्दुझर एतकी अवहेलित पड़ी सेटा जदि हमर मुख्यमंत्री
ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିକି ଆମ କେଉଁଝରିଆଙ୍କର ମାନେ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ସବୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏଠି ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ହିସାବରେ ଚିକିଣିଆ ପାର୍କର ନାଁ ବିଖ୍ୟାତି ଯେମିତି ଆଗରୁ ଥିଲା ଏବେ ବି ହେବ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ ଚିକିଣିଆ ପାର୍କର ମୂଳଦୁଆ ଅଲଗା ଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାଜସଜ୍ଜାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଥିଲା। ଏବେ କାହିଁକି ସେଟା ହେଇପାରୁନି? ଏବେ ହେଇପାରୁନି ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ତ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା ମାନେ ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଜଣାଶୁଣା ଯେତିକି ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ଆସିଲା ବିଜେଡି ସରକାର ପରେ ପରେ ଆମେ ଏମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇଛି, କଲେକ୍ଟର ବି ମୋତେ ଲେଟର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବି ଦିନେ କ'ଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ଏଇ ସୋଏଲ କନଜ୍ୟୁମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିନେ ଆସିଥିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ କଲେକ୍ଟର ପଠେଇଛନ୍ତି, ସେତିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ଦେଖା ନାହିଁ। ଆପଣ କହୁଥିଲେ ୟା ପରେ ବିଡ଼ିଓ ଆଉ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଚିଠି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି? ହଁ, ସବୁ କିଛି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଧରଣଧର ଆଜ୍ଞା, ଚିକିଣିଆବାସୀ। ଆଜି ଏଠାରେ ଯୋଉ ଆଜି ଯେ ଚିକିଣିଆ ପାର୍କ ଯୋଉ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ୟାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ପୁରା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। କେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିଥିବେ କେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଚିକିଣିଆ ପାର୍କ ତ ଚିକଣ ହେଇକି ଫୁଟୁଛି, ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି? ଆମେ ତ ଚିକିଣିଆ ଲୋକ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଆଉ। ଦେଖିଲେ ଆଜି ପାଇଲେ ସିନା ଆମକୁ ଆପଣ ଗାଧେ ହେଲା କି, ଏଇ ତ ଚିକିଣିଆ। ତଥାପି ଆମେ ଦେଖିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିକିଣିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ବାଉଁଶ ଫାଉଁଶ ରେଲିଂ ହେଇକି ଗୁଆ ଗଛ ସବୁ ସେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ, ଏଇନା ମୋହନ ମାଝୀ। ସିଏ ତାଙ୍କର କେତେବେଳେ ବାଉଁଶ ଖଣ୍ଡେ, କେତେବେଳେ ଟିଣ ଖଣ୍ଡେ, ଛପର ଖଣ୍ଡେ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ, ଆମେ ଟିକେ ରିପେୟାରିଂ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଚାଲିଥିଲା। ସିଏ ତ କଥା କିଛି ନୁହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସରକାର ସେମିତି ସରକାରରେ ବସିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଠିକ୍ ଭାବରେ। ତ ଆମେ ଏ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମୋହନ ସରକାରକୁ କ'ଣ କହିବେ? ହାତ ଯୋଡ଼ିବେ ଆଜ୍ଞା, ହେଲା କି। ଆପଣ ଯଦି ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଟିକେ କାନ୍ଦିବା କଥା ନାହିଁ, ନିଜ ଗୋଟେ ଆଖିରେ ଲୁହା ବାହାରିଛି। ସେ ମୋହନ ବାବୁ ଯଦି ଟିକେ ଆଖି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତେ ନା, ଚିକିଣିଆ ପାର୍କ ଗୋଟେ ବଦ୍ରି ପାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି? ବଦ୍ରି ପାତ୍ର ଆମର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଡେଲି 100 ଥର ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ। ଏବେ ଚିକିଣିଆ ପାର୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଥା କ'ଣ ଦେଖା ହେଉନି? ନିଜେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଯଦି ମୋହନ ବାବୁ ଏ କାନକୁ ଟିକେ ନିଅନ୍ତେ, ଆମେ ଟିକେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଚିକିଣାଟା ଟିକେ ଚିକଣ ଭଳିଆନ୍ତେ, ଦେଖିଲେ ଚିକଣ ଆଉ ଟିକେ ଚିକଣ ହେଇଯାନ୍ତା। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ଏଇ ହେଲା। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପରିଚୟ ତରଣୀସେନ ବେହେରା, ଚିକିଣିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଚିକିଣିଆ ପାର୍କ ହେଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେବ, ପୁରା 99 ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ହେଲା, ବାତ୍ୟା ପରଠୁ ଆଉ ତାର ଅବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ପରିବେଶ ଥିଲା ୟାର। ଆମ ଗାଁ ପାଖାପାଖର ଯେତିକି କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ। ଆମର ପିକନିକ୍ ବି ହେଉଥିଲା, ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରାୟ 15-20ଟା କେତେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଇଛି। ଆଉ ଦୀର୍ଘ 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସିରିଏଲ୍ଟା ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଟିଂ ହେଇଛି। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏ ଚିକିଣିଆ ପାର୍କର ଡେଭଲପକୁ ନେଇକରି କେତେ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଏବେ ତ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମର କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି। ନିହାତି ଆମର କେଉଁଝର ଲୋକ ଜଣେ କିଛି କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାର୍କଟାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବେ।